Sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Among ganitong amahan, daghang salamat sa mga grasya at dili nga among gihalad karon sa inyong kapistahan. Tungod Senior sa Nicolas de Tolentino, among paghinauton nga makakaon nining mga pagkaon, matag kapiskay siyang kalawasan o makahatag o katangbawan sa ilang kagutom. Kining tanan among ipangayog ipasalamatan sa pinagi ni Kristo ang Ginoo. Salamat sa tanang nag-sponsor ni ining mga pagkaon karon. Halad sa kapistahan 2024 sa Tronos Family. Thank you o maayong Krista. Mabuhay tanan. Mabuhay! Viva! Asa ito? Viva Pits! Viva Pit, Senyor! Sinunod, Senyor!